Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayaw, di ba? Kuha din siya ma'am, kanang 650. Yeah, plus charge sa akong kanta ma'am. Total package is 1,000. Namtoy bayad ang kanta ko. So yun guys, for today Sinanggaw. So mag-deliver ta, delivery boy taron. No, mangita ta og deliveran na natong cake ba. So karon mangita ako dito sa unahan. Nya atong pakuratan sila ba. Bisag dili ilang birthday, atong kuan nag-cake. Unsa ilang reaction? Tara, let's go. Mao na yung cake eh. So karon guys, naatay nakitaan. So i-deliver na ni. Hello. Naka-receive ka ni? Si Christine. Ikaw ma'am? Ha? Sid Michael. Okay, wait sa. Adini mo ma'am? Ha? Patay na pick booking di ko ani day. Ako sa tuwag ko no. Hello. Oh, kani. Asa kaning tambukon? Okay. Oh. Ma'am, imuha daw ma'am. Ano ko receive ma'am? Katapal ka ni ma'am. Ayun, sa danan. Ha? Okay ka lang? So birthday ni mo karon day. So kantahati ka ma'am. Kantahati ka. Ang galing! Ang galing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayaw, di ba? Okay ma'am. Kuha din siya ma'am kanang 650. Yeah, plus charge sa akong kanta ma'am. Total package is 1,000. Namtoy bayad ang kanta ko. Talo! Naibayad ang kanta ba?